last week saya ada problem whereby my Haylou dia macam tak dapat dengar lah for the right hand side, tak dapat dengar. Okay, so I try to figure out macam mana cara untuk menyelesaikan masalah. Okay, sebab of course memang you tak selesa lah, because okay, the problem will be macam dekat sebelah dia ada pink colour kan, tapi dekat sebelah ada colour putih tiba-tiba. Then when you use only kadang-kadang dekat left yang working, kadang-kadang dekat right kan. So how to fix it is first you kena ambil dan letak dekat sarang dia balik lah, tak dekat rumah dia. Okay, then you have to open back, buka balik, then first you have to reset sini, right? Kena buat macam ni lah untuk to make it more easy. Okay, first you kena press yang ni sebanyak 10 kali lah, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Okay, sampai lampu merah dua-dua dah padam lah. Okay, and then after that you kena buat lagi another 15 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Right? So kalau you tengok ada lampu dekat sebelah sini kalau putih, then should be okay lah. You boleh straight away guna. Okay, kalau tak dapat juga you can buat reset balik. Tekan yang ni for 5 seconds. Okay, tekan 1, 2, 3, 4, 5. Then yang ni keluar blink dia, then tekan balik for this one. Alright, 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan jadi pairing. So you boleh letak balik dalam sarang dia. Okay, so boleh guna straight away. So thank you for watching.